Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi sa nagabiyo sa tingog sang kaluwasan. Ari naman ang tingog sa kaluwasan nga magpahayag sa mayong balita ni Kristo. So, ang magadala sa mensahe si Brother Vic. Okay. Mayong gabi sa tanan nga naga-view sang tingog sang kaluwasan. Yari naman ang inyo utot kay Kristo, no? Si Brother Vic. Magpahayag sang pulong sang Dios sa sininga gabi. So, thank you gid, Brother Rom, sang imo naman nga time nga sa din imo gin spend, no, para sa Ginoo. Wala nagakataka, no, sa pag suporta, no, sa din mapahayag ang pulong sang Dios. So, sa liwat ginatamyaw tagi kamo sa mayong gabi, no? Tanan nga naga-view sa tingog sang kaluwasan. I hope nga tanan kamo dira ara gid sa mayong kahimtangan, kabay nga ang Dios padayon nga magapakamayo sa inyo upod sa bug-os ninyo nga panimalay. So sa sini nga gabi, magatuon kita sa pulong sang Dios nga ginkuha naton sa libro ni Santiago kapitulo 2 bersikulo 17. Nagasiling dire, amuman ang pagtuo kun walay binuhatan, patay sa iya kaugalingon. So mga muyuan ay kita, mga kita kaalam sa Dios, agod mahangpan naton ang iya mensahe, mahangpan naton ang impulong sang Dios sa sininga gabi, kung ano bala ang iya nga katuyuan sa aton tanan. Labing gamahanan nga Dios, mahigugmaon kag maluluyon nga Amay. Sini nga gabi nagapalapit kami sa imo balaan nga presensya. Nagapobos kami o Dios sa amon kaugalingon. Patawad sa amon nga mga kasalanan ka mga kalapasan. Lord, sini nga tion nagapangayo gid ako sang imo empowerment pagi sa balaan nga espiritu maghatag sa akon sing kaalam nga sa din mapahayag o Dios ang imo nga mensahe kag maintindihan namon Ginoo kung ano imo katuyuan sa amon sa sininga gabi. Kamayuha o Dios ang ining buluhaton, even Lord ang naga-view sa sininga tion. I-bless man sila, Father God, kagaya man sila sang kaalam, agod mahangpan man nila Ginoo ang imo pulong nga sa diin mapahayag sa amon tunga. Salamat, Father God. This I pray in Jesus' mighty name. Amen. So ano bala ang kahulugan sa sining text, no, nga ginpahayag ni Apostle James nga ang pagtuo nga walay buhat, patay. So kung aton ini basahon, halin diri sa verse 14, no, chapter 2, no, Book of James chapter 2 verse 14, pakadto sa 16 and 17,
diri naton hibaluan ano ang background no sa sining bersikulo nga ginpahayag ni James nga ang pagtuo nga walay binuhatan patay sa iya kaugalingon. Diri sa verse 14, hambal diri ni James, mga utod ko, ano bala ang makuha sang tawo nga magasiling siya nga may pagtuo ako, pero ina nga pagtuo wala ginaopdan sing maayong nga mga binuhatan. Makaluwas bala sa iya ang inang klase nga pagtuo? Amoy na ang pamangkot ni James, no? Kung ang isa ka tawo, halimbawa may pagtuo siya, kag ang ina nga pagtuo, wala ginaopdan sang maayong nga mga binuhatan. So ang pamangkot, makaluwas bala sa iya ang ina nga klase nga pagtuo. So gin-illustrate diri ni James, diri sa verse 15 and 16. Tambal niya sa verse 15, kung iutod kita, nga nagakinahanglan sang bayo ka pagkaon, kung may utod kita nga naginahanglan sang bayo ka pagkaon, so nabalaan naton nga nagakinahanglan siya sang bayo ka pagkaon. Kag magasiling ang isa sa inyo, kabay nga pakamayuhon ka sang Dios, kag hindi ka magpatugnaw kag magpagutom. Pero wala niya siya ginhatagan sang iya kinahanglanon. Ano ang maayo nga nahimo sina? Amoy na ang in-illustrate ni James, no, sa mga katauhan. Agud maintindihan nga ang pagtuo nga walay buhat, patay. Halimbawa, kung may isa kautod nga Kristohanon nga nahibaluan nga nagakinahanglan ini sa bayo ka pagkaon, kag ang isa sa inyo magasiling, pakamayuhon ka sang Dios, kag hindi ka magpatugnaw kag magpagutom, kag wala niya siya ginhatagan sang iya kinahanglanon. Ano ang maayo nga nahimo sina? So, ginpahayag ya lang ang iya kabalaka, ang iya concern, no, sa sina nga Kristohanon, pero wala man siya may ginbulig. Wala man siya may gin-extend nga kinahanglanon sa sini nga tawo. Rason nga ginahambal ni James nga kung ang pagtuo sa imo amo ini, so ang ina nga pagtuo patay o kung wala sing pulos. Kaya wala ka man nag-perform as a Christian. Wala ka man naghatag, wala ka man nagbulig. Ginambal pa din ni James gani sa verse 18. Challenge ini ni James. Hambal niya, kung basi, may ara sa inyo magasiling, may pagtuo ako, kag ikaw iya, may maayo nga binuhatan. Hambal ni James, ang sabat ko, amo ini. Paano ko makita ang imo pagtuo kung wala ka sang may maayo nga binuhatan? Pero ipakita ko sa imo ang akon pagtuo paagi sa akon maayo nga binuhatan.
So mo ini ang challenge ni James, no, sa mga tao bala nga naga padayaw nga siya may pagtuo, siya tumulo ni Kristo. Apang wala man sang may hinamuan, no, wala man sing may maayo nga nabuhat sa iya isig kapariho. No, ang challenge diri ni James, hambal ya, ipakita ko sa imo ang akon pagtuo paagi sa akon maayo nga binuhatan. So dapat maintindihan tani, mga utod, mga abyan. Kay kung ang tao lang pamangkuton, ang tanan nga mga Kristiyano, mangkuton mo kung ikaw nagatuo ka kay Kristo? Yes. I believe Jesus Christ. Halos tanan ng mga Kristohanon. Of course, pamangkuton mo sila kung nagatuo. No? Absolutely, ang ila sabat, yes. No? Amo ni ang sabat sa mga Kristohanon. No? Tanan, nagatuo. Pero ang pamangkot, ano nga klase nga pagtuo may ara kita? No? Ano nga klase may pagtuo nga ara kita? Ang inabala nga pagtuo, buhi, o kung ang ina nga pagtuo, patay. Pagi sa pagtuo naton siningagabi, ma-determine naton kag mismo kita mausisa ta ang aton kaugalingon kag ang aton pagtuo ano nga pagtuo may ara ako. Sa siningagabi naga pahayag ang pulong sa Dios, naga-remind sa aton kung ano nga pagtuo may ara kita. Ginambal ni James nga hindi pwede ang pagtuo nga nagatuo lang kita pero wala kita sang may ginhimo. No? Kinahanglan kung nagtuo kita dapat may ebidensya nga ikaw tumulo ni Kristo, Kristohano ikaw, anak ikaw sang Dios, dapat may ara ikaw ebidensya paagi sa imong maayo nga mga binuhatan. Kay ginhambal gani sa verse 19, nagapati ka nga may isa lamang ka Dios. Nagapati ka nga may isa lamang ka Dios. Maayo gid. So mo nang hambal ni James. Pero ang mga demonyo nagapati man kag nagakurog pagani sa kahadlok sa Dios. Okay? Tandaan naton kung ikaw nagatuo nga may Dios, nagatuo man si Satanas nga may Dios kag ini nagakurog pagani sa kahadlok. Ano ang hindi mahatag ni Satanas? Ano ang hindi mahimo ni Satanas? Anong wala sa iya? Love, gugma, amoy ni ang wala kay Satanas. So karon, kung ang aton pagtuo nga walay gugma, no? Matahag nga ang ina nga pagtuo, patay, walay kapuslanan ang ina nga pagtuo. Gani, kinahanglan gid gali, no, nga may upod nga paghigugma, no, as a believer of Christ, kinahanglan upod ang gugma. Kay si Satanas nagatuo man kaangay mo, pero ang hindi niya mahimo, no, nga mag-extend sa iya nga gugma sa mga tao, especially sa Dios, wala siya paghigugma sa Dios. No? Kaya nga, gusto niya nga labuan ang Dios. Kaya ginakabigyawan ang iya kaugalingon nga Dios. Karon, kung kita nagatuo man,
apang wala kita nagasunod sa kabubuton sa Dios, of course kita wala man sang gugma. Wala man kita sang paghigugma sa Dios. Kay mismo si Jesus nagpahayag. There is a book of John chapter 14 verse 21. Ang tawo nga nagabaton kag nagatuman sang akon mga sugo, amo ang nagahigugma sa akon. So maatahag. Ang nagahigugma sa akon, ang mga tawo nga nagabaton kag nagatuman sang akon mga sugo. Ginambal diri kag ginahigugma siya sang akon amay. Kag higugmaon ko man siya, kag ipakita ko sa iya, o kag ipakilala ko sa iya kung sino gid ako. So mo ini ang ginahambal ni Ginoong Hesus. Mapamatud-an naton nga kita naghigugma sa Dios kung ginatuman naton ang iya mga sugo. Di karon, atensyon sa tanan nga mga tumulo. Nagatuo ako nga may Kristo. Nagatuo ako nga may Dios. Pero kung hagadon mo gani, masimba tabla brad. So damo na balibad. Damo balibad. Wala time. Sako, busy sa pagsimba. Hagadon mo, Brad, matinta Bible study. Matinta prayer meeting. Wala time. Wala time. Pero naga-claiman nga tumulo ni Kristo, naga-claiman nga anak sa Dios, pero ano bala ang iya ginahimo? May ara bala sang ebidensya nga siya tumulo, siya anak sa Dios? Of course, obviously, wala. Kaya nga, sa mga buluhaton sa Ginoo, wala siya panahon. Wala siya time about sa mga buluhaton para sa Dios. Pirmi lang siya balibad, damo excuses. Di ano nga pagtuo may ara siya. Kita pamangkuton ta kagusisaon ta nga aton kaugalingon. Ano nga pagtuo may ara kita. Basi parihas man ta sini nga tawo nga ni. Nga nagatuo siya, pero wala time sa Dios. Wala time sa pagsimba, wala time sa pagbasa sa Biblia. Wala time sa pag-attend sa mga religious gatherings, sa mga prayer meetings, sa mga Bible studies. Wala time. So, kita pamangkot, may time bala kita sa Dios? May time kita sa Dios? Basi, isa man kita sa ginhambalan ni James, nga ang pagtuo nga ara sa imo, patay. Tungod, wala ikaw nag-perform as a believer of Christ. As a servant of God. Wala mo himo ang imo katungdanan. Ang sugo ganin ni Kristo sa aton nga spread out nato ng gospel. Iwali ang mayong balita sa tanan nga kapungsuran sa tanan nga tawo. Pamangkot, ano ka nakalawig nga Kristohanon? Ano ka nakalawig nga alagad sa Dios? Kag pamangkuton ikaw sa Ginoo, pila na kakalag ang nadala mo sa tiilan sa Dios? May nasugidan bala ikaw
nga kalag. No? Nahanungod sa mayong balita ni Kristo. No? Nahanungod sa pulong sa Dios. May nasugidan bala ikaw. Pamilya mo, abyan mo, co-workers mo, office mate mo dira. Ikaw nga Kristohano, nangin suga, bala ikaw sa imo palibot. Sa imo komunidad, sa imo dira katrabaho. No? Kinahanglan nga usisaon ta ang aton kaugalingon. Basi lawig ka na nga sumilimba, lawig ka na nga Kristohanon, pero basi ikaw ang ginhambalan ni Jesus, no? Nga madamo sang naulahi nga nauna. Madamo sang nauna nga naulahi. Basi ikaw ang nauna nga naulahi. Tungod ang imo pagkatumuluo wala gali gugma. No? Wala gugma tungod wala mo ginaupdan sang maayo nga mga binuhatan. No? Ang mga niluwas, ang mga kaanakan sang Dios dapat may ebidensya, may bunga. Ang bunga, amo na ni ang maayo nga binuhatan. Ang bunga nga may pagkambyo sa imo nga kabuhi. Nag-transform na ikaw. Amo ining bunga. Nga ikaw, tumuluoy ka ni Kristo, anak ikaw sang Dios. Ang bunga makita na dapat sa imo kabuhi. Hindi pwede nga wala sing may natabo. Kay ginhambal ni Paul nga ang bisan sino nga yara kay Kristo, bag-o na nga tinuga. Ang daan nagtaliwan, yari karon ang tanan nangin bag-o na. Di karon kung wala may nag-change sa imo kabuhi, paano mo i-prove nga ikaw anak sa Dios? Kay wala man sang ebidensya. Mahuya ka sa Ginoo nga naga-claim ka nga anak sang Dios, kagang imo binuhatan, kaangay malang sa mga tawo nga wala gani pagtuo sa Dios. Wala gani pagtahod kag kahadlok sa Dios, kaangay lang nga ginpakahuyan mo ang Dios. Gani kung ikaw anak sang Dios, ang imo pagtuo matuod kag ini may gugma, of course mag-perform ikaw as a servant of God, as a follower of Christ. Hindi pwede nga wala kasing buhaton. Kaya mga Kristohanon, damo buluhaton. Kaya mga apostoles, ang mga disciples ni Kristo, tanan wala na. Kagkaroon ang tanan nga mga nakabaton sang kaluwasan, may ara sang responsibilidad. May ara sang katungdanan nga magpahayag man sang pulong sang Dios. Nga kinahanglan gid dia ang pagtuo nga may gugma. Kay kun walay gugma, no, ang tanan walay pulos. Amo nang ambal ni Paul. There is a 1 Corinthians chapter 13 verse 1, 2 and 3. O mamati bla kita. Basi isaman kita diri nga nagbuhat sini kag ang aton galigin buhat walay kapuslanan sa atubangan sa Dios. Ginamalay diri sa verse 1, bisan makahambal ako sa nakalilain nga mga lingwahe sa mga tao kag sa mga anghel, kung wala ako sa paghigugma sa akon isig katawo, no, pareho ako sang ugong nga magahod. Lingganay nga matagsing. No? Amo ina ang ihimo lang. So, walay pulos. There is a verse 2,
Ginhambal niya, bisan, makasugid ako sa pulong sa Dios. Kag mabalaan ko ang mga tinago nga mga kamatuoran. Kag maangkon ang nagkalain-lain nga kaalam. Amo ining mga talent, abilidad, mga hiyas nga ginahatag sa Dios bisan na angkon mo ni tanan. Kag may dako ka nga pagtuo nga bisan ang bukid pwede masaylo. Ginhambal ni Paul, kung wala ako sang gugma, sa gihapon ako walay pulos. Sa gihapon ako walay kapuslanan. Useless. Kung ang tao wala gugma. Very clear nga kung ang tao bisan maayo pa nga magwali, kung wala siya gugma, matahag nga sa gihapon still in vain. Sa gihapon walay pulos. Kaya ang gugma amo ang katuwanan sang tanan. Amoy naging pangita sang Dios. Ang gugma. Kay pwede man na mahimo ni Satanas. Nadumduman naton nga si Jesus gani, gintempt sang yawa, ginsulay, gingamitan niya pagani isang biblikal. Gagamit man ang yawa sang biblikal nga sulayon ang tao. Kasi Jesus gani, ginsulay man. Sa mga talent, abilidad ni, may-ari man niyang yawa. Naminsyon na gani, may pagtuo gani. Nagkakahadlok pa sa Dios. Pero, ang wala kay Satanas, ang gugma. So, usisao na to ng aton kaugalingon. Basi mga Kristohanon kita, pero wala tagani pakialam sa iban nga tao. Wala tagani labot sa iban. Kristohanon ikaw, pero nangin chismosa man ikaw. Sikat na subong si Marites kag si Marisol. Basi Kristohanon ikaw, pero amoy ni mo ginbuhat, amoy ni mo mga hinimuan. Abyan untati kag bayai. Kay ina wala gid sing kapuslanan. Amo gali ining buot sing ganon ni James nga ang pagtuo nga walay buhat patay. Kinahanglan gali may action. Because we know love is action. Hindi pwede nga maghigugma ka nga hindi mo pagbuhaton. Kaya ang Diyos gani sa John 3:16, for God so loved the world, kay ginhigugma niya ang kalibutan, ang katawhan, ano ginbuhat niya? That He gave His only begotten Son. Kinahatag yagid ang iyabugto nga anak. So, hindi lang nga nagpahayag siya nga naghigugma siya, kundi ginbuhat niya. Nagtuman siya sa iyang saad. Ginhimo yagid. Ginhatag yagid. Ang iyabugto nga anak. Agod tanan kita makaangkon sang kaluwasan. Timo itong ginhambal ni James gayna. Nga nabalaan mo ang imuutod nga nagakinahanglan sang bayo kag pagkaon, ti enough na ni nga mahambal ka lang pakamayon ka sang Dios. Hindi ka magpatugnaw ka magpagutom apang wala ka man naghatag sa iyang kinahanglanon. So ang ina nga pagtuo patay tungod wala ka man nag-extend sang bulig. Wala ka man may binuhatan, wala ka man may nahimo para sa iya. Ang Diyos gani,
ginhimo yagid, ginhatag yagid ang iya bugto nga anak. Amo nang challenge ni James. Nga, padayaw ka nga may pagtuo ka? Oh? Paano kung makita ang imo pagtuo kung wala ka man siyang maayo nga binuhatan? Pero ipakita ko sa imo ang akon pagtuo paagi sa akon maayo nga binuhatan. Gani kita, kamusta? Karon nabalaan na naton anong pagtuo mayara kita. Basi ba lang pagtuo naton kaangay kay Satanas. Nga wala gugma. Wala paghigugma sa Dios kag sa iya isig katawo. Kaya gusto sa Ginoo, no? Ang aton pagtuo updan sang paghigugma. Kay kung may paghigugma ikaw, no, buhaton mo gid. Tungod bala naton, love is action. Hindi pwede nga paghamba lang ta nga wala, no, wala kita nagabuhat. Pwesa karon sa simple na lang panggid, mambal ka karon matigang ka para kakaon ka, pero wala ka nagtigang, paano ka kakaon? Oh. Amo ni, naghigugma ka sa Dios, pero wala ka man nagtuman sa iya, so ang ina nga paghigugma, no? Patay. Kay wala man ikaw nag-obey. Wala mo maging sunod ang iya nga kabubuton. Kay ginhambal ni Kristo, ang nagahigugma sa akon, ang tawo nga nagbaton ka nagtuman sang akon mga sugo. Di Kristohanon, kamusta? Basi nagakatulog pa ikaw, bugtaw. No? Basi 30 years ka na nga Kristohanon, pero ang imo gali pagtuo, patay. Oh. Sa sini nga gabi, ang pulong sa Ginoo naga-remind sa imo, naga-remind sa aton tanan nga ano galing gusto sang Dios, ano galing nga pagtuo ang gusto sang Dios nga dapat may ara kita. So pagtuo gali nga buhi. Oh. Paano ini nga mangin buhi nga pagtuo kung may gugma, kung may paghigugma, dapat buhaton naton. Budlay kayo, anak ka sang Dios, tumulungan ni Kristo, pero hindi ka man magsimba. Hindi ka man magbasa pulong kay Dios. Wala ka man time sa pagpagamuyo. Kag dalok ka man sa imo isig kapariho. Bisan abunansya ka ba, damo ka pa kwarta, pero wala gid ikaw gabulig. So wala nalipay ang Dios sina. Oh. Kangay nga ginhambalan ka ni Paul nga nabuhat mo ni tanan, gawali ka, naangkon mo niya nagkalain-lain nga mga hiyas, mga talento, no? Nabalaan mo ang kamatuoran, kang may pagtuo ka, nga pwede gani sa iluho ng bukid tungod sa kadako si mapagtuo, pero still, you are useless kung wala ka sang gugma. Ti importante sang tanan abyan, gugma. Ano man ni tanan ara si imo kung wala ka man paghigugma si imo si kapariho. Kaya ang sugo ni Kristo, love God above all and love your neighbor as you love yourself. Amo ning gusto, amo ning sugo ni Kristo nga dapat buhaton kag himuon mo. Oh, naghigugma ka sa Dios, ipakita pagi sa paghigugma sa imo isig katawo. No? Kung ginahigugma mo ang imo nga kaugalingon, hindi mo gusto nga halitan. Hindi ka gusto masakitan.
Hindi ka gusto mapaslawan. No? Hindi ka gusto nga libakon. Hindi ka gusto nga chismison sa iban. Kung amoy na, hindi man paghimua sa iban. Kaya mo ang ebidensya nga ikaw naghigugma sa imo si katawo. Kung ginahando mo nga ikaw buligan sa iban, no, reverse magbulig man ikaw. Amoy ni ang gusto sang Dios sa aton nga pagtuo nga may ara kita dapat no faith with love. Amo na dapat agod ang aton pagtuo buhi. No? I hope ka na-remind kita. Basi bala ang pagtuo nga ara sa aton no walay buhat. Walay buhat. Tigin declare na ina nga pagtuo walay kapuslanan. So kamay pa nga sa sining gabi, pagi sa pagtuo naton sa pulong sang Dios. Nangin masanag sa aton. Nga mo gali ni ang mensahe sang Dios sa akon, sa aton. Nga dapat ang aton pagtuo no updan gid gali sang maayong nga binuhatan. Agod pagabatunon sang Dios ang amo sini nga pagtuo. Kay nga amo ni no pamatuod naton nga aton pagtuo buhi. Dapat sa aton tagsa ka kabuhi si Kristo makita. No? Dapat kung ikaw anak sang Dios, nag-transform na ikaw. May pagkambyo na si mo kabuhi. King give up mo ng tanan nga mga butanga ginakaugtan sang Dios. Kag dapat nangin matinumanon ikaw sa Dios. No? Kag dapat mangin available ikaw sa mga buluhaton sang Dios. Dapat hara kita. No? Always present kita. Ano man nga kasako, ano man ka busy, dapat may time kita para sa Dios. Even sa aton prayer. Hatagan ta ang Dios tion. That's the time nga sa diin maka-istorya kita sa Ginoo. Maka-communicate kita sa Dios. Dira sa prayer, dira kita makapangayo patawad sa Dios. Dira kita makapasalamat. Dira kita maka-voice out sa aton nga mga problema. Gani, gusto kita nga pamatian kita sa Dios, no? Dapat mangin matutom kita nga alagad sa Dios. Kag dapat himuon nato ng aton bahin bilang tudtuod nga tumuluon ni Kristo, bilang tudtuod nga anak sa Dios, bilang matuod nga niluwas ni Kristo. So I hope nangin masanag sa aton ang ini nga pahayag no sang pulong sa Ginoo. I hope nga naintindihan naton ang mensahe sang Dios nga isa man gali ikaw nga ginlambot sa sini nga gabi. Nga gina-remind ikaw sang Ginoo nga ang imo gali pagtuo no patay tungod wala gugma. So I hope nga hindi ka nangin manhid o kun bungol sa sini nga gabi. Himua ang ginapahimo sang Dios sa imo samtang may tion pa. Kaya ang kabuhi sang tao tama gid lang kalipot. No, hindi ta kay balusan o bawion sang Dios ang aton hulang mga kabuhi. Gani hindi na kita magpakatiga pa sa aton nga tagipusoon. Hindi na kita magkabuhi sa bugal. Kaya ang bugal amo ini nagdala sa imo sang kalaglagan. Hindi ini aksidente nga ikaw nakabati sini nga pagpahayag. Gusto sang Ginoo pabaloon gid ikaw. I-remind gid ikaw nga dapat ang pagtuo nga gusto sang Dios amo na ang imo ikabuhi. No, dapat sa imo kabuhi makita na si Kristo. Manginhanda ikaw utod abyan sa tanan nga tion. Kaya ang kamatayon
no, hindi naton mahibalaan. Pareho sa pag-abot ni Kristo, hindi man naton mahibalaan. Pero ang aton lang nga pagahimuon, manginhanda kita sa tanan nga tion. Agod kung maabot gid man si Jesus, tanan kita preparado sa pagatubang sa iya. I hope nga buksan ta aton unahuna kati kipusoon kag aton himuon ang ginapahimo ni Kristo sa aton. Ay kabay nga sa sining nga gabi, no, ang grasya, ang pagpakamayo ng Dios mag-aabot sa aton. Let us pray. Amay nga langit noon, Diyos nga labing balaan, Ginoo, salamat sa kaalam ngayon mo ginhatag si mo alagad. Salamat o Ginoo sa balang nga espiritu nga nag-lead sa akon, naghatag kaalam sa akon even sa nagapamati. Kamay Lord nga makahimo kami sa desisyon nga willing kami magsunod sa imong kabubuton. Amo gali ini nga pagtuo ang gusto nimo nga may ara kami, pagtuo nga may paghigugma, pagtuo nga pagaopdan sang maayong nga binuhatan. Mangin responsible kami nga imo kaanakan. Ginasalamat gid sa imo nga pulong nga nagsabdong sa amon, nag-remind sa amon. Kabay Lord nga tandugon mo ang amon tagipusoon. Nga mangin mabinatunon sa imo nga pulong. Thank you, good Father God. Nabalaan namon kung wala ka sa amon kabuhi, wala kami yung Diyos sa ikasara. Padayon ka Lord magagamit sa imo alagad. Even sa sining programa, Tingog sang Kaluwasan nga nagapahayag sa mayong balita ni Kristo. Pakamayo o Diyos ang tanan nga naga-view sa Facebook, sa YouTube. I-bless sila, upod sila panimalay. Thank you, good Father God, sa imo gugma kag kaluoy. Proteksyon ni kami sa sining nga gabi, even sa tanan nga tion, upod sa amon nga panimalay. Ikaw mag-sustain, o Diyos, sa mga panginahanglanon. Ikaw nang maalam sa amo Ginoo. Ganitanan kami nag-isa sa pagdayaw kapag pasalamat. Kagamon ini ginapalambot paagi sa imo bugtong anak kamo Ginoong Hesukristo. Amen. So, madamugid nga salamat Brother Vic sa matahom nga mensahe sa aton nga Ginoo. So, madamuman nga salamat sa tanan nga naga pamati diri sa Tingog sang Kaluwasan. So, padayon na gid kita no sa pagpamati para sa pagbalik ni Jesus manginhanda na kita. So madamogit nga salamat sa inyo, ayong gabi sa tanan.